श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ गोस्वामी प्रभुगण की जय। श्री रूप प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोवर्धन श्याम कुंड राधा कुंड दास वनात्मक ब्रजमंडल धाम की जय। वृंदावन मथुरा द्वारिका धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। पुरुषोत्तम के जगन्नाथ पुरी धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। श्रील प्रभुपाद ग्रंथ वितरण की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरोर्गश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त पचे पचे उच्चारण करन्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयेत् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधव श्रीचैतन्य ईश्वर श्रीचैतन्य ईश्वर श्रीचैतन्य ईश्वर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद कमल कृपा भिक्षा करिकी गुरु आचार्य कमल कृपा भिक्षा करिकी आम समस्ते भगवत उन्मुखी जो रास्ता अच्छी भक्ति मार्ग अच्छी शुद्ध भक्तिर मार्ग रे आम अग्रसर होचे। तेणु समस्त पुनः विशेष धन्यवाद एवं शुभेच्छा जो माने भी सेशन ने उपस्थित अछंती। आज आम बहुत सुंदर मोर टॉपिक डिस्कशन करिवा विशेष करी भगवान कर लीला श्रवण करिवा। आ भक्ति जोगरे तळे आमे अग्रसर हुअंती तळे भक्त मानकर संगत प्राप्त होइताय किंतु सामना करियाକୁ पड़े जो माने भक्त नुहंती तांक सहित हमको सामना करियाକୁ पड़े। बहुत ना बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न ही पचारती आमर इच्छा हुए कि जोर से किसी कहदेवा आ बहुत समय हमको नम्र भी होगा पड़े ताकि संसार रो जो भीषण अस्त्र मायार प्रकोप हमको न लागू कटि जाओ। तेणु बहुत समय हमको शास्त्र अध्ययन सहित दृढ़ संकल्प भी हवाको चाहे हवाको भी थाए ताकि आमे शास्त्र र सार निष्कर्ष को सुंदर भाव बुझी पारिबा। तेणु से आमे साधु संगरे भगवान कथा आलोचना करती जहाद्वारा आमे बहुत सुंदर भाव भगवान ये शुद्ध भक्ति मार्ग रे दृढ़ होकर रही पारिबा। तो आमे सेशन स्टार्ट करवा ता पूर्व समस्ते निज निजर वीडियो ऑन कर दियंतु आउ ध्यान देकी सुनिबे।
तो आज सेशन नाम ग्रुप रे पठे भी देछि समस्ते देखिथिबे असेंडिंग फियर टू लव आउट इन स्टोरी हम सुनिबा कृष्ण और सुदामंकर उपाख्यान सुनिबा तो बेसी टाइम नहीं आमे किंतु गोटे वीडियो भी देखिबा आज हैना तेणु वीडियो इंग्लिश रे रहइबो टिके कि सहज समस्ते कृष्ण और सुदामंकर लीला श्रवण करछंती तो आउ टिके अटेंटिवली सुनिबा तो आमे ता पूर्वरु किछिटा छोट छोट डिस्कशन करियार अछि तो समस्ते ध्यान देके सुनंतु नोट भी करिवे कारणा या परे क्विज भी अछि तो आमे तले भक्ति रे आगु को आगु जानती तो बहुत जनक मनरे बाहर लोक जो माने भक्ति करंती नहीं प्रश्न आसे कृष्ण काहे की भगवान कोन वेदर लिखा है कृष्ण भगवान बोले सेति पे फास्ट कोटिंग करछि देखि परिबो ऋग्वेद रे 1.22.164.31 ये जो वर्स नंबर अछि लिखा है अपस्यम गोपम अनिपद्यमम नमः आई सॉ ए कावर्ड बॉय गोपाल कृष्ण वाज इन पैन भगवान कर दर्शन करछि जे बाल गोपाल के स्वरूप रे अछंती आउ से परम सत्य भगवान कृष्ण निजे ओके इनफैलिबल माने भगवान अक्षय अदुक्षज तेणु ये भगवान विषय आमे ये तीनटा जिनिस जानिबा जांको भगवान भगवत्ता को जो आधार कहि परिबा कौन कौन एटाला परम तत्व भगवान कृष्ण किए न परम तत्व तापरे भगवान कृष्ण किए सर्वशक्तिमान और भगवान कृष्ण किए अखिल रस अमृत मूर्ति तो भगवान हेले ए तीन जण जे आमे सुनुचे पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को कहा जाए पुरुषोत्तम ହେଲା भगवद गीता रे 15 नंबर अध्याय रे कहा जाए ये पुरुषोत्तम भगवान कर पुरुषोत्तम जोग अध्याय ना भी भगवान को शास्त्री रे पुरुषोत्तम कहा जाए बोली श्लोक रे वर्णना कराए छै तेणु कृष्ण हेले पूर्ण पुरुषोत्तम और रामचंद्र शुणी आम मर्यादा पुरुषोत्तम चेतन महाप्रभु विषय श्रवण करछे कि प्रेम पुरुषोत्तम जमती गोटे कैंडल अच्छी तो कैंडल रु आमे बहुत गुड़ा कौन लाइट लगे परिबा और बहुत गोटे कैंडल को आलोकित करि परिबा सेमती भगवान अशेष विशेष अवतार अच्छी जो अवतार भगवान संगे अवतार अच्छी भगवान निजे भी सत्य अवतार ग्रहण करती तो विभिन्न अवतार अच्छी 6 प्रकार अवतार तो समस्ते भगवान ये जो कैंडल लाइट बढ़िया किंतु ओरिजिनल सोर्स किए कृष्णस्तु भगवान स्वयं कृष्णस्तु भगवान स्वयं तेणु भगवान भी सबू ये आधार स्तंभ जमती कि पचारि पार भगवान परम तत्व कहीं जदि आम सब जिनस देखिपर धरतु ओके धरतु गाई अच्छी गाई कौन खाए घास खाए आमे आमे गाई टू क्षीर खाऊ गाई कौन खाए घास खाए घास कोटू आसो घास कोटू आसो ना वर्षा हेले आसो वर्षा बादल रु आसो बादल समुद्र आसो समुद्र जल केमि बाष्पीभूत हम सूर्य द्वारा बाष्पीभूत हम तेणु से शास्त्र कह जाए ब्रह्म संहिता ब्रह्मा प्रार्थना करती जक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिर अशेष तेजा तो अशेष तेज संपन्न भगवान श्री कृष्ण दुईटी चक्षु हेले कि सूर्यदेव और चंद्रदेव दिन और राति जे अधिष्ठाता देवता तेणु से कौन सी परिस्थिति आम भगवान मुक्त हो पारानी से भगवान भगवान हेले परम तत्व ब्रह्म संहिता कह जाए समस्त ध्यान देकी शुणु कि एपट सेपट हूँ कॉन्सेप्ट जानिले ही आम धीरे आमको आज स्पेशल जिनस कहे कहीं यहाँ आमको बुझा शक्ति आमको डेभलप कर भक्ति मार्ग जी आम साधना करती ताठू अधिक अनर्थ कर दिखती छोट पिला देखी माँ अटा करया अटा रुटी करने अटा आणिक रखि सी कौन कर आसो अटा को निज मुंड उपर पकईदब सब आड़े ढालदब तेणु आम जी भक्ति मार्ग में साधन भजन आम एत ना कलिजुगे कि अनर्थटा बहु गुण अच्छी अनर्थ निवृत्ति करने दृष्टिकोण परिवर्तन आवश्यक विशेष करके वैष्णव मान निकट में विशेष करके जो मैंने वैष्णवता को पालन करती जो मैंने साधारण लोक मैंने पाखे तेणु से आमको ध्यान देकी शुणा पड़ो आमर जो परंपरा अच्छी से परंपरा ना है श्रोत्रिय परंपरा श्रुत इक्षित पथ श्रुत इक्षित पथ माने कौन शुणव देख न शुणिले किसी देखा हबनी बुझला शुणव माने श्रवण करवा श्रवण परंपरा रे आमे कौन भगवान को दर्शन करती गुरु महाराज भी बहुत टाइम रे कहती कि श्रवण माने दर्शन दर्शन करवा
दर्शन माने कौन दर्शन माने खाली आखिरे देखिबा न आई एक्सरसाइज नुहे श्रवण करियो ହେଲା। तो ब्रह्म संहिता भगवान कहते ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान हेले सबु कारणर मूल कारण प्राइमरी कज भगवान हेले सच्चिदानंद भगवान विग्रह तेरे मधुसूदन सरस्वती मधुसूदन सरस्वती जे वृंदावन थे बुलिया जाइछन्ति आ वृंदावन ने बुलिया परे से ताकर अनुभव कहउछन्ति कौन अनुभव कहउछन्ति गोटे बहुत सुंदर श्लोक अछि सेथिरे मधुसूदन सरस्वती से गौड़ीय वैष्णव धारा रे नुहंती अर्थात भगवान का स्वरूप को से ग्रहण करुनथिले किंतु से कौन करथिले भगवान विषय विशेष किसी जानी नथिले किंतु वृंदावन ने पहुंची जाइछन्ति किंतु वृंदावन ने पहुंची के तळे आसीछन्ति रिटर्न करछन्ति तळे शिष्य माने पचारछन्ति कि आपण ए वृंदावन ने जाइके आसिले महाराज आपण कौन दर्शन कले से कहउछन्ति वंशी विभूषित करानवनीरतवात् पीतांबरा पीतांबराधरणीयम् बिंब फलम ओधरष्टात् पूर्णेन्दु इंदु मुखारविंदावदनात्रात् कृष्णात् परतरम किमपि तत्त्वमहं न जाने। तो ये श्लोक लास्ट पंक्ति रे कहूँ कृष्णात् परतरम किमपि तत्त्वं अहं न जाने से कहउछन्ति कृष्ण सबुठु परतत्व तांको व्यतीत आउ किछि मु जानिनी मते किछि पचार ना मु किछि कहि परिबिनी भगवान कर रूप माधुर्य को वर्णना करछन्ति तापर कोन कहउछन्ति कृष्णात् परतरम कृष्ण ठार आउ किए सुप्रीम सेटा मु जानिनी। तो एटला कृष्णଙ୍କର परम सत्व भगवान कृष्ण त्रि विष्णु त्रीणि रूपाणि प्रभुपाद भगवद गीता भावार्थ रे लेखन्ति समस्त विष्णुଙ୍କର अवतार कांकटु आसीछि कृष्णଙ୍କଠୁ ଆସିଛି ओडिया रे किंतु भूल वसत कौन सी शास्त्रीय प्रमाण न थाई कि से कही दियंती कि कृष्ण मध्य विष्णुଙ୍କଠୁ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ वास्तवते वास्तव रे कृष्ण समस्त अवतार श्रुत भागवत रे वर्णन करायछन्ति एतिपई एत चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। तेणु ସେଥିପାଇଁ कृष्णस्तु भगवान स्वयं ब्रह्मपुर से भगवान हेले कृष्ण। तो नेक्स्ट देखियो सर्वशक्तिमान भगवान केमती सर्वशक्तिमान साइंटिस्ट माने देखिथिबो स्पुटनिक किछि प्लैनेट तयारी करନ୍ତି भसाନ୍ତି महाकाश रे किंतु भगवान निजर इच्छा शक्ति निजर संकल्प शक्ति निजर क्रिया शक्ति निजर ज्ञान शक्ति भगवानଙ୍କର बहुत शक्ति अछि ସବୁ शक्ति भगवानଙ୍କର कଣ अधीनता स्वीकार करନ୍ତି भगवान समस्त शक्तिर नियंत्रक। तुम देखिथिबो कि राम सीता हेले सीता राम हेले राधा माधव हेले तो भगवान शक्तिमान पूर्ण शक्तिमान तांग पाखरे किए अछंती शक्तिर स्वरूपा श्रीमती राधा रानी अछंती लक्ष्मी अछंती सीता देवी अछंती तो भगवान पाखरे शक्तिमान अछंती। तो शक्ति शक्ति मत अभिन्न शक्ति शक्तिमान भितर कौन प्रभेद नाही ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି ଆମେ ଟ୍ରେନରେ ଗୋଟେ ବଗି ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ ବଗି ଅଛି ତାକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଗି ଅଛି ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଗି ଅଛି ଏମିତି ଟ୍ରେନଟି ଚାଲୁଛି ତେଣୁ ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି ନିଜର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି କଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନା ନିଜର ଯାହା ବି କ୍ରିୟା ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲା। ତମେ ଭାବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମକୁ ବଢିଆ ସେ ରୋଷେଇ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମେ କଣ କରିବ ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ତୁମେ ଭାବ କିଚେନ ରେ ପଶିଗଲ ତମେ ତ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଥାନ୍ତା कि देखु देखु ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଏଇ ଆଇଟମ ବନେଇବାର ଅଛି ଫଟାଫଟ ବନେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଏ ଏମିତି ମହମ୍ମଦ ବି କୁହନ୍ତି ଲେଟ୍ ଦ କ୍ରିଏସନ ବିଗିନ୍ ମନେ ପଡୁନି ମୋର ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିଟା ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟାକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ତିମରେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ କରିବା ଅଖିଳ ରସ ଅମୃତ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଖିଳ ରସ ଅମୃତ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ କଣ ଏ ଦୁନିଆରେ ଯଦି କାହା ପାଖରେ 6ଟି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଥିବ ଏ ସବୁଠୁ ଧନବାନ ହେଇଥିବ ଶକ୍ତିମାନ ହେଇଥିବ ମା କଣ କି ଜ୍ଞାନବାନ ହେଇଥିବ ବୈରାଗ୍ୟବାନ ହେଇଥିବ ତ ଏ 6 ପ୍ରକାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଷଡ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଭଗବାନ ତ ଏ ଦୁନିଆରେ ଯଦି କାହା ପାଖରେ କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ତାକୁ ଡର ଲାଗେ ତାଠୁ କିଏ ନେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଏମିତି ନାହିଁ ଭଗବାନ କଣ ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣୀୟ କୃଷ୍ଣ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର 6 ପ୍ରକାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ଭଗବାନ ମଧୁର ରୂପରେ କଣ ବଂଶୀବାଦନ କରନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଂଶୀବାଦନ କରନ୍ତି ତାକି ସମସ୍ତେ ସଚରାଚର ଜଗତରେ ଚର ଅଚର ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଭାବନ୍ତି ଗଡ ମାନେ କଣ ଯିଏ ଜେନେରେଟର ଅପରେଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରୟର କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନୁହେଁ ଭଗବାନ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି
प्रभुपाद गोटे चैप्टर ना देउछंती सुप्रीम बिलोवेड बिलोवेड माने जांक सहित हम प्रेम रे आदान प्रदान करंती साउथ इंडिया रे गोटे आदि केशव टेम्पल अच्छी जो के टेम्पल चैतन्य महाप्रभु दुटी विशेष ग्रंथ पाइथिले ब्रह्म संहिता आउ कृष्ण कर्णामृत तो एटा विशेष ग्रंथ चैतन्य महाप्रभु पाइथिले से मंदिर रे गोटे स्कल्पचर अच्छी शिलालिपि अच्छी ହେଲା ତ ଯୋଉଥିରେ ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ମଧୁରତାର ସହିତ ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ଲଳିତ ବିଗ୍ରହରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବଂଶୀ ବାଦନ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଈଟିଏ ବାଛୁରୀଟିଏ ଠିଆ ହେଇଛି ତାର ହାତକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅ, ମାନେ ପାଖକୁ ରଖିକି ଆଉ ବହୁତ ତଲ୍ଲୀନତା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ କଣ ବଂଶୀ ବାଦନକୁ ଶୁଣୁଛି ତ ତା ପଛରେ ସେଠି ଶିଳାରେ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ବାଘଟେ କଣ କରିଛି ସେଇ ଗାଈର କଣ କାନ୍ଧରେ ହାତ ଦିଟା ରଖିଛି ଆଉ ଦିଟା ଦୁଇଟା ଗୋଡ ବାହାରେ ରଖିଛି ସିଏ ବି ତନ୍ମୟତାର ସହ ଶୁଣୁଛି ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ହରିଣ ବି ସେମିତି ବାଘ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖିଛି ଆଉ ଶୁଣୁଛି ତ ଜଣେ ଡିଭୋଟି ପଚାରିଲେ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଅଛି କଣ ଅଛି ନା ସେଇ ଯିଏ ବାଛୁରୀ ଅଛି ଗାଈର ବାଛୁରୀ ଯିଏ ଅଛି ସେ କଣ କରୁଛି ଭୁଲରେ ବାଘର ବାଘଠୁ କ୍ଷୀର ପିଉଛି ଆଉ ବାଘର ଛୁଆ ଭୁଲରେ କଣ କରୁଛି ହରିଣ ଛୁଆରୁ କ୍ଷୀର ପିଉଛି ତ ସେ ଭାବିଲେ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ତ ତାପରେ ସେଠି ପୂଜାରୀକୁ ପଚାରିଲେ କି ଏଇଟା ଏମିତି କାହିଁକି ହେଇଛି ସେ କହିଲେ କି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟା ଅପୂର୍ବ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ କି ଭଗବାନ ବଂଶୀବାଦନ କରିକି ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କୁ ମାନେ ଯାହାର ଯାହା ଧର୍ମ ତାକୁ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ঈର୍ଷା ଭୟ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭୁଲି ଯାଇକି ଜଣେ ଅନ୍ୟଙ୍କର ସେବାର ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବାନ ଯେମିତି ବଂଶୀରେ ନିଜର ଅଧର ଅମୃତକୁ ମାନେ କଣ ଭରି ଦିଅନ୍ତି ସେମିତି ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବି ଏ ପ୍ରେମର ଆବେଶକୁ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବି ଆମେ ପଢନ୍ତି କି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରହିଲା ସାରା ସଂସାରରେ ଭଗବାନଙ୍କର କାଣିଚାଏ ବହୁତ କମ ଅଂଶ ତା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ବି ଭଗବାନ ଏଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଶବ୍ଦରେ କୁହାଯାଏ कृषिभुवाचको शब्दो नश्च निवृत्तिवाचक तयोरक्यं परम ब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते सिंपल मीनिंग कृष्ण माने कଣ ଗ୍ରେଟନେସ୍ ସ୍वीटनेस ହେଲା ଆମେ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗ୍ରେଟନେସ୍ କୁ ରିଲିଜ କରିପାରିଥିବା ତ ସ୍वीटनेस ଆମ ପାଇଁ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦପ୍ରଦାୟକ ହବ ବହୁତ ଆମେ ଜମ୍ପ ମାରି ଦିଅନ୍ତି ଭଗବାନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତିନି ନୀତି ନିୟମ ଭଗବାନଙ୍କର ସାଧନ ବୈଧି ଭକ୍ତି କରନ୍ତିନି ତେଣୁ ସମସ୍ୟା ଆସେ ଯାହାବି କୃଷ୍ଣ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସର୍ବ ଆକର୍ଷତି ଇତି କୃଷ୍ଣ ତ ସମସ୍ତେ ପେଜ ନମ୍ବର ଦେଖିପାରିବ ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି କୃଷ୍ଣ ସେଇ ଦିନ ଭଗବତ ଗୀତା ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କ୍ରିଏଟର ଅଫ କ୍ରୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ରୋର୍ସ ୟୁନିଭର୍ସ 10.8 ରେ ମୁଁ ଦେଇଛି ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବ ସେ ଯୋଉ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ରେ ନୋଟ ଅଛି ମିଳିଛି ନା ନୋଟ କାହାକୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡିବ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ତ ଭିଡିଓ ଅଫ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହଉ ଆ ଶୁଭଶ୍ରୀ ମାତାଜୀ ମିଳିଛି ତ हरे कृष्ण प्रभु जी आज्ञा में ओके बंद कर देते हैं थर्टी को क्रिएटर ऑफ क्रोर्स ऑफ यूनिवर्स अहं सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता on crores and crores unlimited universe proud from the supreme transcendental body of the supreme lord भगवान को सर्वलोक महेश्वरम भगवान हेले महेश्वर सबुर ईश्वर नियंत्रण करता कंट्रोलर रे भगवान कहते सुप्रीम कंट्रोलर मया दक्षिण प्रकृति सूयते से चराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत परिवर्तते ସବୁ କିଛି ପ୍ରକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି କିଏ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସୁପ୍ରିମ ଏଞ୍ଜର ଭୋକ୍ତାରାମ ଯଜ୍ଞ ତପସା ତପସ୍ ଯଜ୍ଞ ତପସା ମାନେ ଖାଲି ଯଜ୍ଞ ମାନେ ଭାବନ୍ତିନି ଅଗ୍ନି ପୁତ୍ର ଯଜ୍ଞ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର କୌଣସି ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲେ ତାକୁ ଯଜ୍ଞ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ଯଜ୍ଞର ପରିଣାମ କିଏ ଯଜ୍ଞର ପରିଣାମ କୁ ଭୋଗ କରିବେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଭୋକ୍ତାରାମ ଯଜ୍ଞ ତପସାଂ ସର୍ବଲୋକ ମହେଶ୍वरम ହୃଦମ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ଜ୍ଞାତମାମ ଶାନ୍ତି ରିଚ୍ଛତି ତାପରେ ଭଗବାନ ଫାଦର ଅଫ ଅଲ ପ୍ରେସିସ୍ ଅହଂ ବୀଜ ପଦ ପିତା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଗଡ୍ସ ଅଫ ଅଲ ଗଡସ୍ ଶ୍ଲୋକର କ୍ରମାଙ୍କ ଅଛି ଦେଖିଦବ ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋକ୍ତରେ କୁହନ୍ତି ପୁରୁଷୋକ୍ତରେ ବେଦାହମ ପୁରୁଷମ ଆଦିତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣମ ତ ଏଠି କହୁଛି ଭଗବାନ ଆଦିତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ
किंतु भगवान परम पुरुष भगवान निजे जांकटारू समस्त सृष्टिर सबुतक अंग प्रत्यंग सृष्टिर सब किछि आसीजे तेणु भगवान कहे लॉर्ड इज द कॉज एंड एसेंस ऑफ एवरीथिंग भगवान सबुर कारण ता संगरे भगवान सबुर एसेंस माने सार जिंस जेमती 15 नंबर अध्याय रे भगवान कहउछंती जो चंद्र आलोक अछंती चंद्र आलोक माध्यम रे कोन हमकु प्राप्त होउची कि गोटे फल पनीपरिवार जो जूस करसन रस प्राप्त होउची तेणु भगवान तार एसेंस भगवान कहते आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर मु जलर स्वाद तो भगवान सबु किछिर कारण आ सबु किछिर एसेंस माने सार जिंस तुम भावंत आमे जो भक्ति करूचे कहीं लोक मैंने कह दियनी कर्म ही पूजा बोली कहीं मनुष्य जीवन सोल इज ऑलवेज एक्टिव सोल माने आत्मा सब क्रियाशील होता दरकार आ क्रियार सर्वोत्कृष्ट क्रिया कौन कि कृष्ण भावनामृत हवा आ कृष्ण भावनामृत सर्वोत्कृष्ट भाव कौन रहा दरकार कि आमे भगवान का जो पांचटी रस अच्छी आस्वादन करार अच्छे शांत दास्य सख्य वात्सल्य एवं माधुर्य भगवान से भगवान एते एब्सोल्यूट एते परिपूर्ण भगवान रस को रिप्रेजेंट करती भगवान रस भगवान रसिक भगवान रस राज तीनटा भगवान रस निजे भगवान रसिक भी मत निजे आस्वादन करती भगवान रसराज रसराज माने समस्त प्रकार रस भगवान तो आसी अखिल रस अमृत मूर्ति भगवान या सत्य भगवान आवर लॉर्ड इज हम्बल लॉर्ड कहीं सब सत्य भगवान नम्रता प्रदान करती ऐश्वर्य समस्त ऐश्वर्यर मालिक हेले भगवान कृष्ण निजे रावण को ये भगवान बद्ध कले विभीषण को लेकिन आसन में बसई देले कंस को बद्ध कला पिता को लेकिन बसैले आसन किंतु निजे रथर सारथी हाँपाई पश्चातपद करती तेणु भगवान आमर बहुत विनम्र स्टिल शास्त्र रे भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बोली संबोधन कराई अधुक्षत भगवान तेणु आज मुख्य जिन आम श्रवण करवा एसेंडिंग फ्रॉम फियर टू लव कहीं भगवान विषय टी आईडिया है भगवान परतत्व भगवान अखिल अमृत मूर्ति आ भगवान कौन थार्टा कली सर्वशक्तिमान तीन जन तीनटा फीचर भगवान भगवत्ता को प्रतिपादन करे कि से भगवान को आम केते भल पाइबा कौन से कहती वेदांत सूत्र रे विभिन्न सूत्र वर्णना कराई श्रुति शास्त्र रे विभिन्न कोटेशन सूत्र वर्णना कराई किंतु पुराण ये सब जिन भागवतम रे एटा को वर्णना कराई उदाहरण सहित शास्त्र रे वर्णना कराई जन्माद्यस्य कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अखिल रस अमृत मूर्ति तो सब जिन ये कौन वर्णना वेदांत सूत्र वर्णना कराई किंतु भागवतम रे याकू एग्जाम्प्लिफाई कराई भागवतम आम श्रवण कले जना पड़ो केवल भक्त आ भगवान भितर अभूतपूर्व प्रेममय आदान प्रदान किंतु बहुत समय आम बुझी पारती कहीं आम आम लेवल किसी अलग सेट करके रखी था कौन से लेवल आम देखा किंतु आज मु ये जो टॉपिक अच्छी यदि टॉपिक को किए भलसे बुझीदेव ताहले तार भगवान सबु धर्म प्रति जहाँ धार्मिक भावना अच्छी ऑडियंस रो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अनुसार जहाँ जिते भगवान धर्म प्रचारक माने आसिक धर्म को प्रचार करछंती ता प्रति से सम्मान दे परिबो अप्रिशिएट कर परिबो कि जो माने ताकू फॉलो करछंती से माने गोटे लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग रे रिलेशनशिप रे अछंती भगवान का संगरे मते गोटे पिक्चर देखिबो सेठी नरेंद्र मोदी तो नरेंद्र मोदी घरे अछंती तळे तांगा मां तांको तिलक करे दउछंती किंतु से नरेंद्र मोदी तळे ऑफिस जाउछंती कोट वोट पिंधिकी जाउछंती ता संगरे सिक्यूरिटी अछंती ऑफिसर्स अछंती समस्त अछंती तेणु समस्त को को रिलेशन टा पसंद रहइबो रिवरेंशियल रिलेशन जोटा ऑफिशियल रिलेशन सेटा पसंद रहइबो ना घरोई माने मां आ पिलार जो प्रेममय आदान प्रदान कोटा भलो लागिबो तो ऑब्वियसली समस्ते चाहिए कि होमली टिके लागिया पई जहाँ सहित आम पर्सनाली आदान प्रदान कर पारथिबा ता तळे आउ दिटा पिक्चर अछि समस्ते बुझी पारथिबे मु को उद्देश्य रे कहली तो भगवान ये काना को माँ जशोदा गाली दौथिबे कि तोते कहुला तू क्या घरे लवणी चोरी करूनु तथापि तू करुचु आम घरे कौन कम अच्छी ना कौन लवणी तो कान मोड़िकी भगवान माँ कौन कर शासन कर एपटे तक बालाजी अच्छा तो बालाजी भगवान कौन यशोदा माँ चाहते कि कृष्णकर बाहागर देखा किंतु कृष्ण तो देखी पार नथिले तेणु ये कलिजुगर प्रारंभ में कृष्ण भगवान जिते आसिले श्रीनिवास रूप आसिले
ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ଦେଖିଲେ ଏଠି ବାଲାଜୀ ବାଲାଜୀ ମାନେ ବାଲା ମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ଜି ମାନେ ରେସ୍ପେକ୍ଟେବଲ ତ ରେସ୍ପେକ୍ଟେବଲ ଚାଇଲ୍ଡ କିଏ କୃଷ୍ଣ ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟିମେଟ ରିଲେସନସିପ ଅଛି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ରେଭରେନ୍ସିଆଲ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯେ କହିପାରିବା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଲର୍ଡ ଆଟ୍ ହୋମ ଲର୍ଡ ଆଟ୍ ଅଫିସ ଭଗବାନ ଅଫିସିଆଲ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ ସାଧନ ଶକ୍ତି ରେଖା ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯେତେବେଳେ ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିରରେ ବି ଗୋଟେ ଆମେ ଶୁଣିଥିବା କେବେ କି କୋଉ ସ୍ତୋତ୍ର ଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରଭାତ ସୂତ୍ରମରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କି ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ବଡ ଲମ୍ବା ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ମୋ ପାଟିରେ ପଶୁନି ତ ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ପୁଷ୍କରିଣୀ କାଲ ହଉନି ଓକେ ୟାର ଗୋଟେ ଭଲ ଲିରିକ୍ସ ଅଛି ତ ଏହାର ମିନିଂ କହୁଛି କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ ବାୟୁ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ କଣ କରିଛନ୍ତି କି ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯୋଉ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅଛି ସ୍ନାନ କରିକି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଲାଇନ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତ ଜୟ ବିଜୟ ଦିନ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ ବେତ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ହତ ଉତ୍ତମ ଅଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡଉଛନ୍ତି ଯଦି କିଏ ବି ଟିକେ ଲେଟ୍ କଲା ମାନେ ଏମିତି ମୁଁ ତ କେବେ ଯାଇନି ତିରୁପତି ବାଲାଜୀ ଶୁଣିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟ ବି ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଛିଡା କରେଇ ଦିଅନ୍ତିନି ହେଲା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମିତି ବି ହୁଏ ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଓଦା କପଡାରେ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଜୟ ବିଜୟ କହନ୍ତି ଟାଇମ ହେଲେ ଆଗକୁ ଚାଲ ହେଲା ସମସ୍ତେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ସମସ୍ତେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତ ଭଗବାନ ରେଭରେନ୍ସିଆଲ ମୁଡ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ଅଫିସିଆଲ ମୁଡ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ ବୁଝି ପାରନ୍ତିନି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଭଗବାନ ନିରାକାର ବୋଲି ସେମାନେ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରିକି ଆସନ୍ତି ଜାଣନ୍ତିନି ଭଗବାନ କେମିତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ତେଣୁ ଆମକୁ କୋଉ ରିଲେସନସିପ ଦରକାର କି ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟିମେଟ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଭଳିଆ ରିଲେସନସିପ ଦରକାର ନା ଯୋଉଠି ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇମ୍ପର୍ସନାଲ ରିଲେସନସିପ କୋଉଟା ଦରକାର କିଏ କହିବ କୋଉଟା ଦରକାର ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କୋଉ ରିଲେସନସିପ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି ସତ୍ୟବତ ପ୍ରଭୁ କହିଲ हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी इंटीमेट इंटीमेट रिलेशनशिप ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟିମେଟ ରିଲେସନସିପ ଅଛି ସଡନଲି ଡେଭଲପ ହୁଏନି ଚାରିଟା ସ୍ତର ଦେଇକି ଆସେ ୟା ଫିର ଚାରିଟା ସ୍ତର ହିଁ ଥାଏ ଏମିତି ଜରୁରୀ ନାହିଁ ଚାରିଟା ସ୍ତର ସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲି ଯିବ ଜଣେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଲେଭେଲ ଅଫ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରିସିପ୍ରୋକେସନ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ଚାରିଟା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଥାଏ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଭୟ ଦେଖିଥିବ ଭୟ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରିଲିଜିଅନ ରେ ଏ ଭୟ କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଭୟ କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ପାପର କ୍ରିୟା ଅଛି ତାକୁ କରନ୍ତି ଏଇଟା ଭଲ ଜିନିଷ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମରେ ଅଛି ତାକି ଏଇଟା ସୁଧରିବାର ଗୋଟେ ୱେ ଭୟ କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ମୋଟିଭେଟର ନୁହେଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଭୟ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ମୋଟିଭେଟର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଭୟ କରିକି ଲୋକ ପାପମୟ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତି ତାକି ପାପ କର୍ମରୁ ବର୍ଜିତ ମାନେ ପାପ କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ ସେମାନେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆ ଏ ଭୟ ଭିତରେ ସେମାନେ ନର୍କର ନର୍କ ବିଷୟରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ଦରିଦ୍ର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୃତ୍ୟୁ ଏ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କିଏ ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ବାହାର ରିଲିଜନ ତ ଏମିତି ବି ଅଛି ସେମାନେ କହନ୍ତି ଭଗବାନ ବାଦଲ ପଛପଟେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତାକି ଯିଏ ଭଲ କରିବ ତାକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବେନି ଆଉ ଯିଏ ଖରାପ କରିବ ତାକୁ କଠୋର ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏଇଟା ଆଡଭାନ୍ସ ଲେଭେଲ ନୁହଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ଭାଗବତରେ 28 ପ୍ରକାର ନର୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଭୟ ତାପରେ ୟାର ଏସେନ୍ସ କଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟିଂ ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଅଥରିଟି ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ତ ଭୟ କଲା ଦ୍ଵାରା ଲାଭ କଣ ହୁଏ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଅଥରିଟିକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭଲି ଦେଖିଲେ କି ଆମେ ଯାହା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛେ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଅଛି କି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ରିଲେସନସିପ ଅଛି ଇଣ୍ଟିମାସି ଅଛି ତାକୁ ଆମକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ କଣ ଧର୍ମର ଯୋଉ ଫାଇନାଲ ଆସପେକ୍ଟ ଗୁଡା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲ ଅଛି ଆଶା ତ ଭୟ ଉପରେ କଣ କହିଲି ଆଶା ମଟେରିଆଲ ଆସ୍ପିରେସନ ବହୁତ ଜଣ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଏମିତି ଆମେ ଗୀତ ବି ଶୁଣିଛନ୍ତି ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ଘର ଆବେ ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ମତେ ଏଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ ଧନ ଦିଅନ୍ତୁ ସଫଳତା ଦିଅନ୍ତୁ କି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଦିଅନ୍ତୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠୁ ବି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାଗା ମତେ ଦରକାର ଅଛି
तेणु आमको आमे भगवान को यही सब विभिन्न आशा रखी प्रार्थना करती। हनुमान को पाखे प्रार्थना करती हे मारुति हमको मारुति दियो, मारुति माने कार दियो। किंतु हनुमान को पाव के प्रार्थना करंदिनी कि आपण यदि छाती चिरिके राम सीताराम को दर्शन करेले सेई भलिया भगवान प्रति अनन्य प्रेम मते प्रदान करंतु के प्रार्थना करंदिनी। तो सेति पई गोटे थाए कि जो माने भगवान को मानती तो पुण्य बल थाए तांकर, तो पायस मटेरियलिज्म ता कह जाए। आ गोटे आथिस्टिक मटेरियलिज्म, पायस मटेरियलिज्म माने कोन जे भगवान को पाखक आसंती किंतु इच्छा प्रकाश करी आसंती। किंतु आथिस्टिक मटेरियलिज्म माने कोन से माने भगवान को मानंतिनी, नास्तिक नास्तिक किंतु से भगवान को मानंतिनी किंतु चाहती संसार को भोग करने पाए। पायस मटेरियलिज्म रे से भगवान को मानती संसार को भोग करने पाए चाहती। तेणु प्रभुपाद टाइम रे प्रभुपाद कहले वी आर नॉट ब्रेड सीकिंग रिलीजन। आमे ब्रेड माने प्रार्थना करती ना ओ लॉर्ड हैलोड बाय द नेम गिव अस आवर डेली ब्रेड। आमको आपण प्रत्येक दिन पोषण अथवा रुटी प्रदान करंतु, ब्रेड प्रदान करंतु। भगवान कहते प्रभुपाद कहती देखो सकाल जसोदा माँ भगवान को कौन ब्रेड माखन मिश्री सब खुआई दियंती। वी आर नॉट ब्रेड सीकिंग रिलीजन। तेणु से तो यहाँ बहुत समय एग्जाम समय भी आम भगवान पाक आसती कहीं इच्छा था भगवान को जानी भगवान जमी पास कर दिंतु परीक्षा देती आसती। यहाँ गोटे लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि भगवान आमर कौन ऑर्डर सप्लायर। तो नेक्स्ट लेवल को हमें उत्तीर्ण होवार अच्छी कर्तव्य बुद्धि, सेंस ऑफ ड्यूटी, कृतज्ञता। भगवान हमको खाद्य शस्य अन्न जल आकाश जल अग्नि आकाश सबू देइछन्ति। ये सुना रूपा अलंकार सबू देइछन्ति। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବୁଝିବା ବି ଭଗବାନ କୁ ମାନେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ପୁତ୍ର ସମ୍ପର୍କ କଣ ଅଛି, ତ ସେଇଠି ଆମେ ବୁଝିବା କି ପିତା ସବୁବେଳେ ପୁଅକୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁତ୍ର କଣ କରୁଛି ସବୁବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସେତିକି ରହିବା କଥା ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ତାଠୁ ଅଧିକ ବାପ ପୁତ୍ର ପିତା ଆଉ ପୁତ୍ର ସମ୍ପର୍କଟେ ଭଲ ପାଇବା ଆସିବା ଦରକାର, ସେବା କରିବାର ମନୋଭାବ ଆସିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ अंतिम स्तर कौन प्रेम राग। तेणु भय तापर कौन कही भय पर आशा कर्तव्य राग। राग माने जेन्युइन अट्रैक्शन कृष्ण के प्रति आम वास्तव ममता। गोटे कहती अनन्य ममता विष्णु अनन्य प्रेम संपद भक्ति युक्ति उच्यते पूराटा मोर मन पड़ुनी। तो अनन्य ममता विष्णु भगवान विष्णु प्रति अनन्य ममता ममत्वर भाव प्रकाश करवा भल पाइबार आवेग प्रकाश करवा। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहले कि भक्तोसी में सकाचेति रहस्य में उत्तम। भक्ति जोर रहस्य तांको प्राप्त हुए जी भगवान को सहित भक्त होइतिबो आ संबंध रे स्थापित हेतिबो। पार्थसारथी भगवान से बनी जाती, जो पार्थसारथी बनी कि भगवान अर्जुन निर्देश को पालन करने माने कौन तत्पर आसुचंदी। तेणु से हनुमान देखि हनुमान कौन कर ना बहुत बड़ पहाड़ संजीवनी धारण करथिबा गंधमार्दन पहाड़ विशल्यकरण धारण करथिबा गंधमार्दन पहाड़ को धारण करके आसुचंदी। गोटे हाथ रे गदा धारण करछंती, गोटे हाथ रे कौन पहाड़ को धारण करके आसुचंदी रामचंद्र लक्ष्मण सेवारे। तेणु से बहुत आउटे देखिए कौन आम कि छाती को वक्षस्थल को चिरिकी राम सीता दर्शन कराउछंती। तेणु गोटे पटे हनुमान शक्ति आउ गोटे पटे हनुमान भक्ति आउ गोटे पटे हनुमान सेवार मनोभाव अच्छी। तो भगवान बहुत सुंदर सुंदर भक्त मान अच्छा प्रहलाद हनुमान कृष्ण गोपी माने अम्बरीश महाराज और अर्जुन पांडव माने बहुत सुंदर सुंदर भक्त अच्छा। एमती कि थे रामचंद्र आम शुणी कि रामचंद्र जो राजप्रसाद रे तो आमर सीता महाराणी कौन कहले कि समस्त को डाकिले कहले आम सेवार लिस्ट करदे कहीं हनुमान सब सेवा नहीं जाउछंती। तो से सब लिस्ट करदे जो जानी शुणी कि सीता माँ कौन करते हनुमान का नाँ रखी नथिले। तो हनुमान देखिले बहुत मन दुख है। तो भगवान आगे से कांदिले कहले कि मोर सेवार नाम नाही। तो रामचंद्र कहले तुमको को सेवा पसंद तुम्हें नहीं जीव। तो से कहले कि ठीक अच्छे मुझे कौन करी हाई मारे खाली मुझे सुटकी मारि आपड़ यदि हाई मारे मुझे सुटकी मारि बोले ये भी गोटे सेवा ना ये भी गोटे सेवा। जो राजप्रसाद पहुंची तो जानी शुणी कि भगवान के पाखे से बसिले कारण भगवान के हाई मारे माने से आंगुठी फुटेबे। तेणु से भगवान देखिले सब मंत्री सभा परिषद समस्ते बसचंदी
ଆଉ ଭକ୍ତର ମନୋଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଜାଣିକି ହାଇ ମାରୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି ହନୁମାନ ସୁଟକି ଫୁଟଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି ବହୁତ ସବୁବେଳେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବି ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ଥିଲେ, କାରଣ ହାଇ କାହାକୁ କେତେବେଳେ ଆସିବ କିଏ ଜାଣେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରି ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ସିଏ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯୋଉଠି ଶୟନ କକ୍ଷକୁ, ସୀତା ମହାରାଣୀ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେଠି କହିଲେ, ସୀତା ଦେବୀ କହିଲେ କି ହନୁମାନ ତୁମର ଏଠି କି କାମ ରହିବ? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏବେ ହନୁମାନ ସୀତା ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନ ବେଳା ତ ଥିଲା, ଦିନ ବେଳା ତୁନା କିଏ ଶୁଏ, ଆଉ ଶୋଇବା ଟାଇମ ରେ ଅଧିକ ହାଇ ଆସେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ମୋର ସେବା କରିବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। ସୀତା ମହାରାଣୀ ହାତ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଦେଲେ, କହିଲେ ଭଗବାନ କି ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କି ଆପଣଙ୍କୁ ସେବାର ନିବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତିନି ହେଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଅନନ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ହନୁମାନଙ୍କର ଥିଲା। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବହୁତ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ କିଛି ଲୋକ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ପ୍ରତି ଲାଳାୟିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲ ଆସେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ ରେ ସେମାନେ କଣ କହନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି, ଦୁନିଆରେ କାମନା କରିବା ହିଁ ସୁଖକୁ ନଷ୍ଟ ତ କରିଦିଏ, ଆଉ କାମନା କରିବା ଜଣେ ଦୁଃଖ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ କଣ ଚାହାନ୍ତି ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଆମ ବୈଦିକ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସଂସାର ଟା ଦୁଃଖମୟ, ଦୁଃଖାଳୟ ଶାଶ୍ୱତମ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାକି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖର ନିବୃତ୍ତି ହେଇଯିବେ, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯୋଗୀ ମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଅଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି, ଅଣିମା ଲଘିମା ହସିତା ବସଇତା କାମ ବସଇତା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯୋଗୀ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ କଣ ଚାହେଁ? ଭକ୍ତ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଉ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ପ୍ରେମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା, ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବାକୁ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତର ପ୍ରାଣ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ନିଷ୍କାମ ଅତଏବ ଶାନ୍ତ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ନିଷ୍କାମ, ଆଉ ତୋର ଗୋଟିଏ ହିଁ କାମନା ଥାଏ। କଣ ଗୋଟିଏ କାମନା ଥାଏ? କି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଓକେ, ତ ଟାଇମ ଅଛି ଟିକେ, ତ 10-15 ମିନିଟରେ ଆମେ କଣ କର ଶୁଣିବା। ଗୋଟେ ମୁଁ ପ୍ଲେ କରୁଛି ସୁଦାମାଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ଇଂଲିଶ ରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଇକି ଶୁଣିବ, ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବନି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାର ଅଛି ଆମକୁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଖାଲି ମତେ କହିବ କି ଅଡିଓ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ଓକେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସତ୍ୟବତ ପ୍ରଭୁ, ଅଡିଓ ଆସୁଛି ତ? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆସୁନି। ଅଡିଓ ଆସୁନି? ନାଇଁ। ମୋ କଥା ଶୁଣା ଯାଉଛି? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଅଡିଓ ପ୍ଲେ କରିନି, ଦେଖିଆ 1 ମିନିଟ ପ୍ଲେ କରେ କହ। ଆଜ୍ଞା। ତ ଏବେ ଅଡିଓ ଆସୁଥିଲା? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆସୁନଥିଲା। ମାନେ ଖାଲି ଭିଡିଓ ପ୍ଲେ ହଉଛି? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ଓକେ। ଦେଖିବା ସବ ଟାଇଟଲ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଜୀ ଖାଲି ଭିଡିଓ ଚାଲୁଛି। ଆଜି ଭିଡିଓ ଚାଲିଛି ନା? ଆଜ୍ଞା। ହୁଁ। ଓକେ। ଓକେ ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ତାହେଲେ 5 ମିନିଟ ନେଇକି ମୁଁ ଭିଡିଓ ଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠେଇବି ଦେବି। ତ ମୁଁ 5 ମିନିଟ ନେଇକି ଷ୍ଟୋରି ଟା ସେୟାର କରିଦଉଛି କି ସୁଦାମା କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ସୁଦାମା କଣ କରିଛନ୍ତି କି ବହୁତ ଦରିଦ୍ର ପିଲା, ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ସିଏ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ଆଉ ଗୁରୁକୁଳରେ ଏକାଠି ପଢିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସହିତ ସେ ବିଶେଷ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଆଉ କହିପାରିବା ସୁଦାମା ଜଣେ କନଜରଭେଟିଭ ଟାଇପ ର ଥିଲେ। କନଜରଭେଟିଭ ମାନେ କଣ କି ଅ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାକୁ ସେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କହିପାରିବା କି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟତା ଥିଲା, ମାନେ ସେ କାହା ସହିତ ବାଣ୍ଟି ପାରୁନଥିଲେ ହେଲା। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବେ କି ତୁମେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଏତେ ଜଲଦି ହୁଅ ନା, କାହିଁକିନା ତୁମେ ମତେ ବୁଝ ଜାଣ ତାପରେ ବନ୍ଧୁ ହବ।
ଆଉ ଥରେ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ନା ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡିବିନି ହେଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ବଢି ଯାଇଛି, କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ପଳେଇଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରିକାକୁ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବିଭିନ୍ନ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ କିଏ ନା ସୁଦାମା କଣ କରିଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଦରିଦ୍ର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିକି ଚଳୁଛନ୍ତି। ପିଲାପିଲି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସିଛି ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳେନି। କିନ୍ତୁ ସୁଦାମାଙ୍କର ୟା ଭିତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା, ସଖ୍ୟ ରସରେ ଭଲ ପାଇବା ତିଳେ ମାତ୍ର କମିନି, ବରଂ ବିପଦ ସମୟରେ ଯେମିତି ବଢି ବଢି ଚାଲିବା କଥା ଆହୁରି ବଢିଛି। ତେଣୁ ସେ ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭାବାବେଗ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆଉ ଏହା ଶୁଣିକି ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏତେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ତୁମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଯାଉନ? ସେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କର ବିଶେଷ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚାହାନ୍ତି କି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ଦେଖା ବି କର। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଛନ୍ତି ତ ମନରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। ତ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ତ ଯେମିତି କଣ କରନ୍ତି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, କୁଣିଆ ଘର ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କିଛି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ତ କିଛି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସେ ଭିକ୍ଷା କରିକି ଆଣିଥିଲେ ସବୁ କିଛି କଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଯୋଉ ଚୂଡା ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନଥିଲା, ଧୋତି ଖଣ୍ଡେ ଚିରା ଫଟା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଚୂଡା ତାକୁ ଭାଜିକି ଦେଇଛନ୍ତି ନା। ତ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ, ମୁଁ ସମରାଇଜ କରୁଛି କାହିଁକି ନା ଟାଇମ ହେଇଯିବ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଡେରି ହେଇଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କର। ତ ତ ସେ ଚୂଡାକୁ ନେଇକି ସେ ପହଞ୍ଚଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ, ଖରା ଭଗବାନ ବି ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି। ତ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରପାଳ ଭିତରେ, ଦ୍ୱାରପାଳଙ୍କ ପାଖରେ। ସେଠି କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ତ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଛି, ସେ ମୋର ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ। ତ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ତୁମର ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ତ ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ତୁମର ବନ୍ଧୁ କେମିତି ହେବେ? ଯାହା ବି ହଉ, କୌଣସି ୱେରେ ସେ ଖବର ପାଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ, ତ ସବୁ କିଛିକୁ, ରାଜପାଟ ସବୁକୁ ମାନେ କଣ ପଛରେ ପକେଇକି, ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ପଛରେ ପକେଇକି କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଦୌଡି ଦୌଡିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ କରିକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର 16,108 ଜଣ ଅଷ୍ଟପାଠ ବଂଶୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ, ସାରା ସଂସାର ଆଜି ଦେଖୁଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଦୂର ଅଛି। ତ ସେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କୋଉଠି, ତାଙ୍କ ଅନ୍ତପୁର ରାଜପ୍ରସାଦ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କୋଳାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଆସନରେ ବସେଇଛନ୍ତି। କୋଉଠି ନା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଆସନରେ ବସେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପରଫ୍ୟୁମ ବଗେରା ଯୋଉ ଜଳ ଅଛି ଲଗେଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ସରି ଆମର ସୁଦାମାଙ୍କର ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ବାଦରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଇଛି କି କଣ କଣ ଚାଲିଛି, କି ତୁମ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ପଚାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କଲା ପରେ, ସ୍ନାନ ବଗେରା କଲା ପରେ ସବୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ବି କରିଛନ୍ତି। ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିସାରିଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସବୁ କଷ୍ଟଲି ଜିନିଷ ଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର କରୁଛନ୍ତି ନା। ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ସମୟରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଯିଏ ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ କଣ ଆମର ଚାମରରେ କଣ ତାଙ୍କୁ ପଙ୍ଖା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆତିଥ୍ୟ, ମାନେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଆତିଥ୍ୟ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯେତେବେଳେ ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଏ ମନୋଭାବ ଆସିଛି, ଆଜି ମୋ ସେବାରେ କେମିତି ରତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ୟା ପରେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସଖ୍ୟ ରସର ମହିମା ଜାଣିଛନ୍ତି, କି ଏମିତି ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯାହାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସ୍ଵୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି, ସେ କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାରିକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ସିଏ ମତେ ଆଜି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଭାବର ଆବେଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀଲୀଳାରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କଠୁ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଯାହା ବି ହଉ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚୂଡା ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ତାକୁ ପାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏଥିପାଇଁ ନୁହଁ କି ସିମ୍ପଲ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଯାହା ଅଛି ଖାଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମରେ ସିକ୍ତ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସର୍ବସ୍ୱକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମରେ ସିକ୍ତ ହେଇକି ଆସିଛି ସେ ସମ୍ପତ୍ତି, ତ ସେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ବଦଳରେ ନିଜର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି
कि भगवानଙ୍କର महानता କୌଣସି ଉପରେ ଖାଲି ଭଗବାନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ସେଥିପାଇଁ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରେମର ମହତ୍ଵ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ। ସେ ସଖ୍ୟ ରସରେ ଥାଉ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସରେ ଥାଉ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସରେ ଥାଉ ଯୋଉ ରସରେ ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେ ବୁଝିପାରିବ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମଙ୍କ ଲୀଳା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମଙ୍କ ଲୀଳାରେ ଭଗବାନ ନା କି ସୁଦାମଙ୍କର ଗରିବପଣକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ ଆ ସହିତ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ବି ଆତୁର ଥାଆନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବି ପଢୁଛେ କି ଆମେ ଯେତେ ଆତୁର ନୁହେଁ ଭଗବତ ଧାମ ଯିବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଗୁଣରେ କୃଷ୍ଣ ଆତୁର ଆମକୁ ନବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ମୁହଁ ଫେରେଇ ଦଉଛେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭାବରେ ମାୟାର ଜାଲରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଯାଉଛେ। ତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗି ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବତ ଧାମରେ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଖୁସି ଆମେ ସେତିକି ତୁରନ୍ତ ଆମେ ମୁହଁ ମୋଡିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଚାହିଁବା ପାଇଁ ଆମର ମନ ହଉନି କାହିଁକି ନା ଅନର୍ଥ ଅହଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଭରିକି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମୂଲ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରପର ଲେଖୁଛନ୍ତି one should live up to the glory of the human life. ଗ୍ଲୋରି ଅଫ ଦ ସୋଲ ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ଗୌରବ ଅଛି ଆତ୍ମାର ଗୌରବ କଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ଲୋରି ଅଛି ଯଶ ଅଛି ତାକୁ ଆମକୁ ରଖିବାର ଅଛି। ସୁଦାମାଙ୍କ ଭଳି ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଅନନ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଚିର ବନ୍ଦନୀୟ କି ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ପୁନଃ ଭଗବତ ଧାମ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କେତେ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ ନ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତ ତା ତୁଳନା କରିପାରିବାନି ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣେ ଆମେ ଶୁଣନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁକରଣ କରିବାନି। ଅନୁସରଣ କରିବା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବେ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ କେବଳ ଅନୁସ୍ମରଣ ହିଁ କରିପାରିବା। ଅନୁକରଣ ବି କରିପାରିବାନି ଅନୁସ୍ମରଣ ବି କରିପାରୁନି ଅନୁକରଣ ବି କରିପାରିବାନି ଅନୁସରଣ ବି ଅନୁସ୍ମରଣ କରିପାରିବା ଖାଲି ମନେ ପକେଇ ପାରିବା। ଭାଗବତମ ଭଗବତ ଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ବି ହଉ ଭଗବାନ ଏ ଯୋଉ ଆଶା ହଉ କିମ୍ବା ଭୟ ହଉ କିମ୍ବା ରାଗ ହେଉ କିମ୍ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି କୃତଜ୍ଞତା ଏ ଚାରିଟା ମଧ୍ୟରୁ ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି କି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କୋଉଥିରେ ନା ପ୍ରେମ ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରାଗ ଆସକ୍ତିର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ପୁରା ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ତେଣୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆସନ୍ତି କି ଭୟ କରିକି କାଳେ ମୁଁ ଯଦି ଭକ୍ତି ନ କରିବି କଣ ହବ ଭକ୍ତି ନ କଲେ ମୋର କଣ ସେଟା କହନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ମେଟେରିଆଲ ଲାଇଫରେ ଯୋଉ ସକ୍ସେସ କେତେ ଦୂର ହ୍ୟାମ୍ପର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଭକ୍ତି ନ କଲେ ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜେନେରାଲି ବହୁତ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ନେଚରକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଇଏ କରନ୍ତି କୃତଜ୍ଞତା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାନି ପାରନ୍ତିନି। ବହୁତ ଲୋକ ଆଶା ନେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ ବାୟୁ ମହାଦେବ ଶିବ ଯାହା ବି ରହିଲେ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ କାଳି ଯାହା ରହିଲେ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏକ ତ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଖୋଜରେ ନଥାନ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ସକାଳେ ବି କହୁଥିଲି କି ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଷ୍କପଟତା ଥିବା ଦରକାର କି ଆମେ ଜେନ୍ୟୁନଲି କାହିଁକି ଆସିଛେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଭାଗବତମ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଏଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପିଓର ଡିଭୋସନାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବ୍ୟତୀତ ତାଠୁ ଯଦି କିଛି ବି ଲୋର ରହିଲା ସେଟା ଭକ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିକୁ ଆମକୁ ଦବନି ସେ ଜମାରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ କାମନା ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ସେବା ବାସନା ଗୁରୁ ସେବା ବାସନା ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବାରେ ଆମେ ଏତେ ନିୟୋଜିତ ହବା ତାହେଲେ ଆମର ଭୌତିକ ବାସନା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା ସାହାଯ୍ୟ ଆମର ସିଏ ଦରକାର କରନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିରେ ପ୍ରପର ଲେଖିଛନ୍ତି ବାଇ କୋପରେସନ ୱି ଫ୍ଲୋରିଶ ଆମେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବା ଠିକ ଅଛି ତ ଠିକ ଅଛି ତ ଆମେ କିଛିଟା କୁଇଜ ନବା ସେସନରେ ଆଉ କିଛି କହିବିନି ତ କୁଇଜ ଦେଖିପାରିବା 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ତ କୁଇଜ ଲେଖା ହେଇଛି କି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବୋଲି ତଥାପି ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ଘରୁ କୃଷ୍ଣ ଏ ଯୋଉ ପିରାମିଡ ଦେଖିଥିବ ପିକଚର ଗୋଟେ ବାଲ ଗୋପାଲ ଥିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କିଏ ଚଢି ଯାଇଥିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କିଏ ଚଢି ଯାଇଥିବେ ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢିକି ଦହି ହାଣ୍ଡିରୁ ମାଖନ ମକରା ଖାଉଥିବେ ତ କାହିଁକି କରନ୍ତି ଭଗବାନ ତ ଭଗବାନ ମାନେ ଜଣେ ୱେଲ ବିହେଭ ମାନେ ଭଲ ଲୋକ ହବା ଦରକାର କଣ ପାଇଁ ଖାଆନ୍ତି
कौन उत्तर है परिवो? चारिटा उत्तर अछि कृष्ण पावरफुल तेणु तांको इच्छारे से व्यवहार करि परिवे कि भगवान को प्रतिरोध करिवो। सेकंड ऑप्शन अछि कि जनकु भगवान व्यवहार रे कौन सी प्रकार दोष देखिवा कथा नुह। थर्ड रे अछि कृष्ण माने शिशु रूप रे आसिले तेणु तांकर जहा भूल अछि तांको क्षमा कर दियो ହେଲା। फोर्थ रे अछि कृष्ण तांको भक्तଙ୍କ सहित कि अंतरंग आदान प्रदान करिया पई चाहंती तांको लीला को सुंदर भाव प्रतिपादन करिया पई। तो को उत्तर ता हबो चंदन कहला? हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। ना पुना 4 नंबर। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर समस्त टिके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ी परिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कौन हबो कि गोपी माने हाँ why would the gopis use buttermilk पड़ना जो गोपी मानक घर कृष्ण माखन चोरी कला समय तांकर जो बटर पट भांगी देथिले से माने कृष्ण को काहे की दंड दउनथिले कौन उत्तर हबो? प्रांजलि माता जी कहलो कौन उत्तर हबो? अनम्यूट करेगी। हरे ओके तो कृष्ण वीडियो प्रभु हरे जी। कृष्ण कौन कौन ପାଇଁ ନା ସେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେତିକି को ରେସପେକ୍ଟ को ଦଉଥିଲେ। ऑप्शन था को ऑप्शन अछि ए बी सी डी अछि ना को ऑप्शन ता ठीक बोली अछि। Oops. प्रथम ऑप्शन अच्छी देखी से जो पठे मु डॉक्यूमेंट से क्विज गुड़ा अच्छी है मु दुई तीन टा क्विज कहबी केवल समस्त को क्लास पर समस्ते काली भितर क्विज करके पठेब कौन कौन आंसर हो पार। तो सेकंड अच्छी कृष्ण कृष्ण वाज गॉड गोपीज आर फोर्स टू लेट हिम गो। प्रथम ऑप्शन अच्छी जेहेतु कृष्ण भगवान तेणु गोपी मैंने बाध्य हेले तांकर इच्छा को पूर्ण करने कहीं भगवान इच्छा विरुद्ध किए यदि करिवो किछि ताले विपज्जनक। सेकंड ऑप्शन कृष्ण जने छोट पिला थिले आ तांकर सुकोमल सुंदर विग्रह सुंदर मुख दर्शन करके गोपी मान हृदय कण होइतिला तरली जाइतिला तेणु से माने कृष्ण को छाड़ीदेले से बटर पट भांगतु जहा करंतु। सेकंड ऑप्शन एटा। थर्ड ऑप्शन कि हाँ थर्ड ऑप्शन अच्छी कि शुद्ध भक्त माने भगवान हृदय रे चाहती कि कृष्ण तांक सहित प्रेम पूर्ण भाव में अधिक रु अधिक आदान प्रदान करंतु किछि प्रांक करंतु बोली। थर्ड रे सच फर्स्ट टाइम कृष्ण द्वारा ये जो अनन्य लीला संवरण हेतिला कि बटर पट स्टील करवा कि बटर पट भांगिवा कि ये सब जिनस कि तांको भक्त मान सहित से केवल कौन करथिले आदान प्रदान करबा पई करथिले किंतु भगवान कौन सी भौतिक जगत र किछि चोरी नुहे चोरी करंदिनी कहना सब किछि कृष्णकर संपत्ति। तो चारिटी ऑप्शन को ऑप्शन टा ठीक? प्रभु जी सेकंड। सेकंड ओके कृष्णकर सुंदर मुकुड़ा देखिकी समस्ते तरे हृदय कौन है तले जाउथला लास्ट तीन टा ऑप्शन ही ठीक अछि खाली सेटा ना तीन टा ऑप्शन ठीक अछि। ओके आ गोटे क्विज नवा सुदामा विषय रे। दस नंबर समस्त देखिल कृष्ण had opulent palace भगवान कृष्णकर ऐश्वर्यशाली कौन राजप्रसाद थिला कि सुंदर सुंदर रानी माने थिले आ बहुत सुंदर सुंदर प्रसाद भी थिला। कृष्ण कहीं इंटरेस्ट नेले से सुदामार जो कौन ये खाया पाई कौन सेटा चूड़ा खाया पाई कौन पाई से इंटरेस्ट नहीं के आसले भगवान कहीं इच्छा प्रकाश कले। तो एटा समस्त ऑप्शन चारिटा कहूची तापर आंसर कहबो कहीं ना रुक्मिणी केवे से चूड़ा रोषे कर नथिले तेणु कृष्ण इच्छा करते चूड़ा गोटे आइटम अछि खाया पाई। सेकंड ऑप्शन कि भगवान देखिले कि चूड़ा टा टिके सल्टी अछि तेणु मु तो सबुदिन हेलाणी कि मीठा प्रसाद पाउची तेणु टिके सल्टी आइटम भी खायार अछि चेंज टिके करियार अछि आइटम रे। थर्ड रे कि सुदामा हाँ सुदामा ये चूड़ा रांधिकी आनिकी आसतिले कहीं सुदामा स्त्री जी थिले धर्मपत्नी बहुत प्रेम पूर्ण भाव में प्रदान करथिले ताकि कृष्ण वास्तव रे भक्त मानकर जो
ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଭାବକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେଖନ୍ତିନି କିଛି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଏମିତି ଡୁଆଲିଟି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତିନି କୋଉଟା ଭଲ କୋଉଟା କ୍ୱାଲିଟି ଖରାପ, କିଛି ଦେଖନ୍ତିନି। ଥାର୍ଡରେ କି ଏ ଚୁଡା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଉ ସିମ୍ପଲ ଲିଭିଂ ହାଇ ଥିଙ୍କିଂ ଅଛି ତାକୁ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେ ଖାଇଲେ। କୋଉ ଚାରିଟା ଅପସନ କୋଉଟା ଠିକ ଅଛି? ନାଇଁ ତୁମେ ନୁହଁ, ଅଞ୍ଜଳି ମାତାଜୀ ନୁହଁ, ନେକ୍ସଟ ଆଉ କାହାକୁ ପଚାରିବା? ପୂଜା ମାତାଜୀ କହିଲ। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। ऑप्शन प्रभु जी ऑप्शन सी। सी। ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱିଜ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଲୀଳା ଅଛି କଣ, ଆମକୁ ଏଇଟା ଠିକ କି ଭୁଲ କାଲି କହିବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ପ୍ରଥମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଏଇଟା। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ଯୋଉ କହିଲେ କଣ, ହଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେହି ଚାହିଁବ ଯଦି ଟିକେ ଚୂଡା ଦେଇପାରିବ, ଯୋଉଟା କମ କଷ୍ଟ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ସୁଦାମ ଯେମିତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବାନ ରାଜପ୍ରସାଦ ବି ପାଇଗଲେ, ସେମିତି ଆମକୁ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ କରିକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଗୋଟେ କଣ ଦେଇଦେଇକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ପାଇବାର ଅଛି। ଏଇଟା ଠିକ ନା ଭୁଲ କହିବ? ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ କହିଲ ଏଇଟା ଠିକ ନା ଭୁଲ ଏଇଭଳି ବ୍ୟବହାର? ଭୁଲ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ। ମାନେ ଭୁଲ ଅଛି ଆନ୍ସର, ତମେ ଠିକ ଆନ୍ସର ଦେଇଛ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ସୁଦାମା ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଉମାନେ ଦରିଦ୍ର ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠୁ କିଛି ମାଗନ୍ତିନି, ଆଉ କୃଷ୍ଣ କିନ୍ତୁ କଣ ତାଙ୍କୁ ନ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ୟୋଗକ୍ଷମ ବାହାମ୍ୟମ, ତ ଏଇଟା ଠିକ ନା ଭୁଲ? सोनाली माताजी तुम्हें କହିପାରିବ? हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी आउथरे टिके क्वेश्चन करिवे। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନେ ସୁଦାମାଙ୍କ ଭଳିଆ ଯୋଉମାନେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ଦରିଦ୍ର ଥାଆନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଭଗବାନଠୁ କିଛି ମାଗନ୍ତିନି, ଅପରପକ୍ଷେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିନା ମାନେ ନ ମାଗିବା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୁଦାମା କିଛି ନ ମାଗିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଦେଲେ, ତ ଏଇଟା ଠିକ ନା ଭୁଲ? ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ସେ ସୁଦାମାଙ୍କ ଭାବ ଭକ୍ତିରେ ଖୁସି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରେ ଖୁସି ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆରମ୍ଭରେ ଦରିଦ୍ର ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ଧନୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଭକ୍ତ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ଯୋଗକୁ ଛାଡିବା କଥା ନୁହଁ, ତାକି ଆଗକୁ ଧନୀ ହବାର ଆଶା ରହିବ। ତ ଏଇଟା ଠିକ ନା ଭୁଲ? ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, କାହାକୁ ପଚାରିବି? ଅସୀମ ପ୍ରଭୁ କହିପାରିବ ତୁମେ? ଟିକେ କନେକ୍ଟ ନାହିଁ। ଜଲି हरे ହଁ कृष्णा प्रभु କୁହନ୍ତୁ जी। କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। प्रभु जी फॉल्स। ଫଲ୍ସ। ଆମକୁ ଭଗବାନ ଅଲରେଡି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗକ୍ଷମ ବାହାମ୍ୟମ, ଯାହା ଆମର ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଉ ସଂସାଧନ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଦରକାର ହବ ଭଗବାନ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି କରିବା ନାହିଁ। ଭକ୍ତି କଲେ ଧନୀ ହେଇଯିବ, କୃଷ୍ଣ ଧନ ବିନା ନାହିଁ ତ ପ୍ରେମ ଧନ ବିନା ନାହିଁ ଜୀବନ, ଆଉ କିଛି ଜୀବନ ନାହିଁ ପ୍ରେମ ଧନ ବ୍ୟତୀତ। ତେଣୁ ସୁଦାମଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଦରିଦ୍ର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସହକାରେ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିର କଣ କିଛି ଫାଇଦା ନବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଠିକ ନା ଭୁଲ କିଏ କହିବ? ଆଳନ୍ଦୀ ପ୍ରଭୁ କହିଲ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏ ତ ମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଇଛ। ଓକେ ତ ମ୍ୟୁଟ। ଶୁଣାନି କଣ ପାଇଁ? ନେକ୍ସଟ, ଚୋଳଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁ କହିଲ ଏ ଠିକ ନା ଭୁଲ? ସୁଦାମଙ୍କର ଧର୍ମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଏଇଭଳି କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା। हरे कृष्ण प्रभु जी। ହରେ କୃଷ୍ଣ କୁହ। प्रभु जी भूल। ଭୁଲ। ଓକେ ଲାଷ୍ଟ, ସୁଦାମଙ୍କର ଯୋଉ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଥିଲେ ଯଦି ବା ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ଫେଭରାଇଟ ଆଇଟମ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ପଠଉଥିଲେ, କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାହା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କେତେ ଦୂର ଠିକ? ଜଲି ମାତାଜୀ କହିପାରିବ? हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। ହଁ ତୁମ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ जी ଠିକ ଏଇଟା। ତ ବାକି ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଠିକ ଭୁଲ ଆନ୍ସର ଠିକ ଠିକ କହିଦେଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସେ କୁଇଜ ଗୁଡା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପଠେଇଥିବ।
ABCD जहाँ खाली लेखिकी आउ किछि नहीं। तेणु एटा होला भगवानଙ୍କର भक्त ମାନଙ୍କ प्रति एते आदान प्रदान भगवान से कह अखिल रस अमृत मूर्ति है। तो जीव सब चाहे भगवान सहित आदान प्रदान करने किंतु ये आदान प्रदान से संभव हम जिते जड़े आटलिस्ट ये भौतिक रसरू मुक्त हम। मोर मन अच्छी एटा प्रारंभिक दिन में गोटे रूम रे बसिक मोबाइल देखुली तो सीनियर डिवोटी बहुत सीनियर डिवोटी से आसिक मत कहले कि तमें को रसरे मजिकी अच्छ। ऑब्वियसली मुझे कृष्ण कॉन्शियस किसी देखु नी यार सियाड़ किसी गोटे देखुली मत आसी कहले कि तुम्हें को रसरे मजिकी अच्छ। तो से स्टेटमेंट हमर आज भी मो माइंड रे हमर करे कि आज भौतिक रस आमे पाउचे ताले आध्यात्मिक रस आमे भूली जीवा। The taste of devotional service explained by distaste from material conditioning, material attachment, भौतिक जगतर जहाँ भौतिक आसक्ति रे जो रस हमको प्राप्त होची से रसरू आमे मुक्त हेले ही आमे आध्यात्मिक रस को पान कर परिबा या फिर कहि परिबा एमती आध्यात्मिक रस प्राप्त हेले भौतिक रस कमी जीव। तेणु से प्रभुपाद आमको कहते चारिटी नियम को बहुत स्ट्रिक्टली पालन करार अच्छे मैंने किए यदि खाली चारिटी नियम पालन करदिब से स्ट्रेट अप न्यूट्रालिटी पळै आसिब अर्थात तार भौतिक जगत सहित एते संबंध रहइबनी धीरे धीरे जानिब त्यागर मनोभाव आसिब आ जेहेतु कौनसी एक गुरु परंपरा आसथिबा गुरुकर आनुगत्य स्वीकार करिक से नियम पालन करछंती तो सेतिपय तांको भगवानकर जो भक्ति रे धीरे धीरे आनंद लागिब जन्म मृत्यु चक्र उद्धार पाई परिबो भगवानकर शाश्वत सेवा निजको पुनः से नियोजित कर परिबो। सेतिपय भगवान मध्य देयर इज नो ग्रेट हैप्पीनेस देयर इज नो ग्रेटर हैप्पीनेस टू बी एक्सपीरियंस इन द एंटायर क्रिएशन बियॉन्ड दिस अपॉर्चुनिटी फॉर प्योर डिवोशनल सर्विस। भगवानकर शुद्ध भक्ति रे सेवा करिवार जो आनंद अछि ताटु दुनिया रे अलगा किछि बहुत किछि आ किछि नाही। भगवान दे असम ऊर्ध्व भगवान को के क्रॉस करिक जाय परिबेनी सेमती भगवान शुद्ध भक्ति जो आनंद सबुठारु टॉप एतिपय राधा रानी राधा माने कौन आराधना सबुठु श्रेष्ठ राधाराणी आनंदर स्रोत हेले कृष्ण कृष्ण आनंदर ला कृष्ण लादिनी शक्ति श्रीमती राधाराणी से आनंद को दिव्य आनंद को प्राप्त करने आमको निश्चय भाव में सैक्रिफाइस करने पड़ो। कौन सैक्रिफाइस करवा कण मानस देह गेह जो किछु मोर आर पिलु तुआ पदे नंद किशोर। तेणु आमको सब किछि जहाँ आमको लास्ट सेशन कही कमिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन आम आम कंफर्ट जोन बाहर को आसिकी शरणागत हेले ही आम प्राप्त हो पार। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय श्रील गुरुदेव की जय गौर प्रमाण हरि हरि बोल। कार किसी प्रश्न अच्छी आज टॉपिक उपरे आम पढ़ले भगवान तीन विशेष गुण ता संगरे चारिटी स्तर कि भय आशा कर्तव्य राग। कौन कार प्रश्न अच्छी शेयर कर परिबो। आमे चेक करि परिबा आमे को लेवल ले अच्छे भगवान को भय करिक जप करछे किछि आशा अच्छी मनरे ता पई जप करछे कि भक्ति करछे कि कृतज्ञता ज्ञापन करया पई किंबा भगवान को भल पाई कि बेले भगवान को असम्मान न करया पई आमे भक्ति को करंदी बेले आमे ताय यदि मु भक्ति करूछि यदि छाडी देबी लोक कोन भाबिबे ना ना मु जप करिवि मते जप करवा दरकार कृतज्ञतार मनोभाव अच्छी आशा नहीं कि भी लोक मैंने जप करती मु जप कले मत आटलिस्ट यही सब सफलता मिलवा दरकार ना मु करिविनी। शुद्ध भक्तिर मार्ग तो सेमती अच्छी कि अनअलाउड कौन से प्रकार मिश्रण नहीं मिश्रण कौन से प्रकार नहीं ना ज्ञान कर्म योग यार कौन सी मिश्रण नहीं केवल शुद्ध भक्ति भगवान आनंद घन भक्ति भी शुद्ध हवा दरकार प्योर हवा दरकार कौन से मिश्रण नहीं दरकार नहीं। तेणु राग भक्ति शुद्ध हेले से प्रेम आवेश से विभिन्न रस प्राप्त हुए हमको। यदि कार किसी प्रश्न अच्छी शेयर कर परिबो। ठीक अच्छे ताले असाइनमेंट कहि दोची असाइनमेंट फास्ट असाइनमेंट हैला कि जोटा अच्छी
क्विज अच्छी समस्ते क्विज रो खाली आंसर टा ग्रुप रे पठेबनी ग्रुप रे जणे पठेले पुणी आउ जणे कहबो कि मु आंसर देखि देली पर्सनली मते पठे देबो आउ सेकंड हैला ए जो चारिटी स्टेज कहले चारिटी स्टेज हमर भक्ति जीवन को केमिति प्रभावित करिछि गोटी गोटे लाइन ने समस्त लेखिबो हमें को परिस्थिति रे भय तुरहे की भक्ति करंती ए कामनार बशवर्ती ହେଇକି भक्ति करंती कि कृतज्ञता ज्ञापन करके भक्ति करंती कर्तव्य दृष्टिकोण ଆଉ ଭଲ ପାଇକି को मोड रे भक्ति करंती एटा पर्सनल एक्सपीरियंस भी लिखि परिबो किंतु गोटे गोटे लाइन ने ठीक अछि ठीक अछि हम एटी विराम दबा खाली सकाळे हम भगवान कर नाम जप ପାଇଁ उपस्थित हवा तो एटा गोटे दिनर टास्क काली काली सेशन रहइबनी संध्या रे पर दिन रहइबो पर दिन भितर रेडी करिवो हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय श्रील गुरुदेव की जय एक और प्रमानंद हरे हरे बोल हरे कृष्ण।